Ile jarabi abe bazena. Ini sokma jangene. Bravo ini so. Abe bazena bide. Oh alhamdulillah. Abe bazena bi. Kifu. Il est majrefo. Majre? Kamaji. Ah, c'est lui? Ouais, c'est lui majre. Ah, OK. Ouais. Mafu. Ouais, c'est lui. Kifu ko sobe. Tabarkala. Kala baga bela jelen fu. Mo sokoli mana so madena. Anga foli bu bay. Ka jonye mafu mor chefi marko. Ah, Kamargo. Kamarko. Ka demba befu. Ka Shek fu, ka Kebe fu, ka Musa fu. Ka Mamadou fu, ka bo Kabala, ka Yafu. Atebo Kabala de. Kabala TV. Aha, voilà. Afoka ore kura. Kaigado. Abe fam. Mamadou Kaiga. Emme Kabala oye Ay shigida do ya. Awo, nga Kabala kate. Ama tele to la Kabala. Ay. Iwaji ngal ko de la. Kabala TV. Dan ame foli dama. Tabarkala. Momo be studio ko na ka foli du bema. Ye mun fo ye tam fo chenu. Kilin fo itaje. Abana. Jo fen be dafa. Mais ame ala jili. Ore kama to ko celle qui a passé toute sa vie à nourrir doit un jour mourir. Oui, tiens. Ok, écoutez. Le temps. Tous ceux qui se tiennent debout se coucheront un jour. Il faut que tu là. Sabula dugolen yɛrɛ meleketɔ do. An bɛ ala deli ye mun fɔ. Yan'o don cɛ. O y'a sɔrɔ an dabama y'an ci ɲuman na. A banna. Ala k'an kɛ ɲumankɛlaw ye. Tabarikala. Ni wolo bɛ s'an ma don min na. Ala k'a ni diɲɛ fara ko. Appel de do. Appel de do. Appel de bɛ kɛ. N'i welela. Wajibi i b'a jaabi. I bilala ka na. Appel de do. N'i welela k'i ka segin i bɛ segin. Appel kelen min na ni absence t'a la o y'ale de ye. N'i welela dɔrɔn i b'a ko président. Absent. I ka waati selen. O t'ale la dɛ. A tɛ négocier. Foyi. Foyi tɛ fara a kan. Donc an bɛ ala deli dɔrɔn. Ala k'an cɛ ɲuman na yan'a don cɛ. A banna. Bato minnu bɛ kɛ bi ala k'a bato. Ya Rabbi. An ka wolomasiri tawa minnu tɛnana ala k'u dayɔrɔ ala k'a nɛma. Amin. Ala ka barika don u kɔ la. Amin. Ala ka barika don u kɔ la. Amin. Ala ka jamana hakili to u kɔ la. Amin. An b'o foli k'u ye. Ya b'i bolo ye. Saki Sidibe madame cɛ. Sɔngɔw bɛ di. Baasi tɛ yen. Tabarikala. N b'i fo. A diyara n ye. Ka Jaginɛ fo. Ka studio kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Ka foli di bɛɛ ma fɛn fɛn sɔgɔlen don an na nin wagati in na. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a di ɲɛmaa ma. Umar Cɛfin Mariko. Tabarikala. Ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na. Bi ye juma ye. O don. Lahɔrɔma don don. An bɛ dugawu kɛ ala k'an ka batokɛlaw ma. Ya Rabbi. Jamana halisa ala ka an mago bɛ basigi mun na. Jamana halisa ala ko o di an ma. Amin. Jago Kebe. Somɔgɔw bɛ di. Nba. K'i fo. A diyara n ye. Ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Mama sɔgɔlen banna nin wagati in na. Mali kɔnɔ ani Mali kɛnɛma. Mais an ka tunkarankew fo. Ni bɛɛ lajɛlen fo. Ka Peace FM baarakɛla bɛɛ fo. Tabarikala. Ka studio kɔnɔmɔgɔw bɛɛ fo. Tabarikala. Ya. An tɛ maa ɲuman fo. Maa ɲuman. Bayiba. An bɛ foli d'a ma sanga ni waati. Tabarikala. N'i ko ko k'ale fo dɔrɔn i bɛ dɔ de fɔ. Sinon ale ni foli ka kan sanga ni waati. Tabarikala. Tila ka dugawu d'a kan ka d'a ma. Dugawu kɛ. An bɛ dugawu k'a ye. A yɛrɛ bɛ miiri mun na. Mun ka d'a ye. Ala k'o di an n'a ma. Ya Rabbi. K'a fo kosɛbɛ ko ala ka juma yɛrɛ d'a ma. An ka cɛkɔrɔba a bɛ CNT kɔnɔ a fo. Nana Kase. An bɛ foli d'a ma. N'a fɔ N bɛ jɔ i la kunun. Ba Nana Kase kun taara do i la. N bɛ jɔ i la. Ɲɛfɔli kɛ Jolakaw ye. An bɛ foli d'a ma. Awɔ. K'a Nana Kase. Tabarikala. Musa Kulubali. Ba Musa Balde Brek. An ka cɛkɔrɔba hali n'a sɔrɔ a kɛlen don k'a abandonné en plein vol. An bɛ foli ko di a ma. An b'a fɔ ten sa. Ko nin ma Musa ta ma juguya n'o ye. Abandonné bilen dɛ. Non nin kelen ni juguyara dɛ. Tiɲɛna cɛkɔrɔba nin juguyara. N'a abandonné bilen. An bɛ foli d'a ma. Tabarikala. N'a tulo b'an na k'a fo ka sugu kɔnɔmɔgɔ bɛɛ fo Musa tɔgɔ la. Elhaji fo. Mariam cɛ Nangolo. Ka Ajam Tɛnɛ. Ka denbaya bɛɛ fo. An y'ale fo sa. An bɛ taa ɲɛfɛ. An bɛ an baw bɛɛ lajɛlen fo. Tabarikala u ka ca dɛ. A daminɛ ATT la 1008 Aïcha Tari Samaki. K'a ni sɔgɔma. K'a ni sɔgɔma. Adam Jabati bɛ yen. An bɛ foli di a ma. N'an b'a Adam Jabati. A bɛ yen. Ala. A bɛ yen. Ka Jabati. A bɛ ka bataki ci ma. Kala Jula Sangoye ka Jabati. An bɛ foli d'a ma. An ka musokɔrɔba fo mun na. Sirifo Ayidara. K'a Ayidara. Ka dugawu k'a ye. K'a ka dugawu k'a ye.
amba kan baga dugule aga foli biyan abe sanga ni wati be ami fomba la battante amba fo ka fomba nje madame Traoré ma mère aga foli biyan te banangabula awo ambe foli da kanga chokoroba fene fo kanto kado Sheikh Lala Bashirou Sheikh ambe foli da chokoroba nyuma amba fo ka demaya bela jelen fo ni wati na Fatou Sheikh ambe foli da tabarkala kani so nambora femi foli amba di banyale kalaba ambe foli da ma awo kani so tegebe disi ba ina jalo amba fo garanti bula dante foli mina amma fo kosobe ka bintu jawara fo nyira terke Mohamed Maiga edem kono aga foli biya magana ki l'excellent Mohamed Draman Traoré aka foli o biya amma fo Bajou ba Moussa ton ami ba Moussa le Bougantier voilà ouais Jagardia Konate major bela jelenga foli biya ko ni sogoma ka koroblo ga foli ko dao le coach amma fo ka saranche afotugun koroblo amma fo akla ka do kai voilà ala ka jumare dana ma ame koroblo fo kana gidja koroblo la ni wati nuna de muna abara yi la de na do kiye tigo tag do de no abimna sino dumashi sino aji ga wajon no ani ma fa mi no ne do no abana ko ki ga sam do be voilà ani ma fa mi no ne do alne ay saranye abana ko ga do ala ga be no yi ko ga do voilà sena amba fo voilà kan terge fo sina yogo ambe foli dama abana me kosobe tabarkala ambe afu kosobe dante foli mi male mun me jamana ko kan u ka foli biya amma u ka cha mun me Facebook sanfɛ Zeno sanfɛ YouTube sanfɛ ni WhatsApp sanfɛ ambe foli ni tamni ka di ni bɛɛ lajɛlen ma ni waati na i ka sɛti wa Sénégal ma fo dɛ n'an donna alle Bamako la an bɛ mumin an b'a fo ka foli ka di al chefrela n'a jɛgɛfrela bɛɛ lajɛlen ma ce sont mes amis mumin ce sont mes amis a kɔrɔkɛ ka pigeon juru b'a la mumin i ka foli bi yan sanga ni waati bɛɛ voilà i kɔrɔkɛ ka pigeon juru b'i la ayi o tɛ nin a fɔra ko e de pigeoni cɛɲumanin tɔgɔ a b'a kan funu da i bɛ tɔgɔ dɔ fɔ a ma a tɔgɔ o cɛ ale wari ka ca dɛ ale joli ale tɛ se ka ɲimi ale joli ale ye filɛlikɛ ye ale ye 15 ye a pɛr o ye pigeon ye mais kaman fila de b'a la dɛ o de b'a la ɲininkali do sa non o de b'a la dɔ fana bɛ yen sa ko tigiri o fana ni dɔ in tɛ kelen ye dɔ in tɛ kelen nin bɛɛ mara so kɔnɔ wa nin bɛɛ de bɛ mara ye n yɛrɛ tun b'a fɔ komi i taalen tabakɔrɔ n bolo n ko nabi ninnu na taa ninnu yɛrɛ tigiri ninnu yira i ma sɔn olu ka yɛrɛ ma sɔn olu ka yɛrɛ parce que n kun bɛ dɔ de kayi k'i fo Cheikh Mariam bɛ yen a bɛ yen baasi t'a la an ka alimami bɛ yen a bɛ sori sɔ ko sori ka dugawu kan yɛrɛ an bɛ foli k'a d'a ka ma dugawu kɛ k'a ka dugawu kɛ jamana mago bɛ dugawu la mosquée de Janigila an b'a fo dugu alimami ni dugutigi bɛɛ ka tigɛ i la dugu kɔnɔ kana sɔn olu ka tigɛ i la dɛ alimami dugutigi n'olu tigɛ i la o ye mago salen de ye a ma ɲi dɛ an b'u fo kosɛbɛ k'an ka dugutigi la k'a bɛɛ fo k'u bɛɛ fo foli belebele d'u ma an ye wasolonkaw ye tiɲɛ tɛ sabula n'i y'a mɛn dugu dugutigi don tigi de b'a la anw tɛ wasolonkaw ye o don o le fewu o le voilà bonjour abandon en plein vol c'est converse en fréquentation ça c'est scientifiquement hein kɔrɔkɛ Jupiter ko min dɛ ne b'a tɔ k'a bɛrɛ bɛn n'an ye n'o nin ka girin dɛ abandon en plein vol se converse en fréquentation de Jupiter Fontaine ka fɛn dɔ bɛ yen ko la Besace i m'ale kalan dɛ yan hakili b'a la la Besace hakili b'a la tiɲɛ yɛrɛ la hakili b'o kelen na que tous ceux qui respirent sans viennent comparaître au pied de ma grandeur n'o ye tiɲɛ i m'a kalan non n y'o kelen kalan la Besace tiɲɛna n y'o kalan i ye Besace yɛrɛ dɔn e k'a ɲɛfɔ tan i ka kalan kɛ tableau noir de la Kébé toi tu connais la Besace e ka kalan kɛ min
nega ju tu connais la Bézas? Non, pas ça. ali shek Hein? C'est-à-dire, il be chaque mi fo afrogo jalando ta fo iba ye bon ka kelga ye fin mamun be bo to moktu gawo koran fan fait ga chaque yo le bolo chaque fo pochi tala pochi bakele no voilà c'est ce qu'on appelle la besace. Voilà Nyafam asugu do fana me o fini na ma voilà folo am me ga dem so no mulo ata e wala merci ale de do o président koro photo ka merci ye chaque o clip hein anga wati me shawa julu de kaga cha o me shawa ka o sagare nu photo wa de dem na atete Ou Moussa Traoré, Mourou Keita. Est-ce que c'est rigolo? Ah, on va go dem jenu era. Est-ce que c'est rigolo? Fimania. Foué mon gros ka akrela. Aïe, akrela kere chamache. Akrela, il y a goulé kerela avec. Voilà, odo. Ka agadori. Et barakala. Ali barakala parce que moi là il va y tonyon molo. Il va sur le bedi mamé. A kuma diya yɛrɛ i b'i ka fɛnw bila a kɔnɔ na a jurunin n k'o de bɛ kɛ sɛji ye sɛji jɔlamani ale juru o de kun y'a juru ye o de y'a juru ye ka sɔrɔ ka nɛgɛ a kun man di denmisɛnninw ayi nɛgɛnin dɔ bɛ k'a la pour que n'o juru sirila o juru kana funi ka bɔ a wo fɛ u b'o nɛgɛnin k'a la donc fini kana fara quoi u b'o pɛnse a la hakili bɛ sɛgi in na an kalan k'a la kalangala bon wati denmisɛnninya o bɔ complexe kun tɛ o i b'a a gule kɛrɛ la ka taa i ka ciw la foyi kun t'a la tabarakala douane ɲɛma ale bɛ taama la an bɛ don min na i ko bi laginɛkaw olu fɛ takun wɛrɛ t'a la fɛn min ye laginɛkaw u ye place min di an ma u ka port o kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye maa min kan ka taa Mali jɔyɔrɔ fa o port kɔnɔ ale bɛ taa a ka baaraw ka taa olu daminɛ tagali hukumu kɔnɔna la an ka douane ɲɛma ani Laginɛ douane ɲɛma ani o ye ɲɔgɔn ye u kumara fɛn min ye halisa feere bɛ se ka yakubaya taa ni ka segin anw ka bolofɛnw olu bɛ se ka taa ni ka segin bɛ se ka sabati cogoya min na anw ni olu cɛ o baaraw a taakun ye nin bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye sɔgɔmada in na ye sisan nɛgɛ kanɲɛ 10 o waati a bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ka taama ye an ka port min bɛ yen ni pétrole Mali pétrole ni a pétrolemafɛnw olu bɛɛ lajɛlen bɛ jigin yɔrɔ min na a bɛ taga yen fɛnɛ ko to olu jateminɛ ka dɔn n'o y'a sɔrɔ baara a bɛ ka kɛ a kɛcogo la an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ sa Ala ka a ko bɛɛ lajɛlen ɲa n'an taara ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Algérie dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen ni fɛnɛ ni wolomasiri tabaw don olu kɔni bɛ taama la an bɛ don min na i ko bi fasoba Maliba a kɔnɔla la u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka sɔrɔsi dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen ka kalan kɛ olu kun walasa u bɛ se ka faamu caman sɔrɔ sɔrɔsiya ale ni kɛnɛya sabatili o kan tile damadɔ u b'o kɛ yan k'an ka dɔgɔtɔrɔ sɔrɔsi minnu bɛ yen n'u ye dɔgɔtɔrɔw ye k'u lajɔ k'u lakalan walasa u bɛ se ka baara ka kɛ a kɛcogo la kunnafoni ka taa n'a ye ɲɛfɛ minisiri min bɛ yen ni ale ka ca ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma n'o ye Jami sɔgɔmada in na nɛgɛ kanɲɛ 9 o waati a bɛ na fɛn min ye baara ko o korobon kari ka a baara ninnu don n'o ye a bɛ fɔ min ma ko COVID-19 bana min n'a ye diɲɛ maa gan a kamana la waati tɛmɛnenw na boloci ka maaw kisi a ma ko a bɛna taa o baaraw ko olu korobon kari cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa i boloci k'i kisi coronavirus ma a bɛna kɛ sɔgɔmada in na nɛgɛ kanɲɛ 9 o waati Kɛnzanbugukaw olu fɛ 3e arrondissement ale yɛrɛ masurunya la ten Coyi Cheikh Sidibe
boloci ni ko i ta ci ya covid ta ay mati fo shega gere ama ban folo jangna ya ke e wala yɛrɛ de b'a mɔgɔw wele k'u ka taa kɛ ayi i y'a kɛ ya e bɛ sport min labɛn yan ko ne de yɛrɛ nana n'a ye ayi ne kan tɛ nin si ma n'i y'a kɛ wa ka tila k'i wele a ma nk'i ka taa kɛ ko n'a ka di ye u bɛ n'i bolo ci fo yan jɛnɛ b'a dɔn i ye kunnafonidila de ye i tɛ politiki mɔgɔ ye ni politiki mɔgɔ de ɲininkara a bɛ munumunu jaabi nɔfɛ ayi i ɲininkara de i y'a kɛ wa i ma kɛ aja sec boloci kebe e y'a kɛ yan coronavirus ne de a spoti ne de y'a nana n'a ye mun ma se a kɛ mun n'i bɛ fɛ mɔgɔw k'a kɛ n'a bɛ fɛ a kana k'a la fo yan ne b'u bolo u bɛna k'a la fo yan o tɛ kuma bannen ne yɛrɛ m'a kɛ mais ne ye ɲininka ko ne y'o kɛ mɔgɔw b'o ɲininka kasa la wa n y'a kɛ a mɛnna bon ni e kun ye a kuma daminɛ la k'a fɔ n y'a kɛ o est-ce que nin bɛ kuma la ayi mais ne bɛ se ka ne ɲininka ne yɛrɛ i yɛrɛ k'ale yɛrɛ min bɛ ko ɲɛma a kɛra politiki mɔgɔ ye ne ko ɲɛ ale bɛ mɔgɔw mobiliser quoi a kɛra politiki mɔgɔ ye jɔn ye politiki mɔgɔ ye a kɛra politiki mɔgɔ ye i bɛ politiki mɔgɔ ɲininka ko solution yɛrɛ tɛ i b'a fɔ ko a finnen don wa a b'a fɔ n'i ye pɛntiri k'a la a bɛ munumunu ka ɲininkara dɔrɔn kuma jaabi i tɛ politiki maa ye han ou bien i donna dɔ la foyi Madu a tɛ n kun na yɛrɛ sɛki kuma tɛ nin ye mars covid ko kɔni a mɛnna a kɔngɔ bɛ sen na vaccin a suguya caman yɛrɛ bɛ yen AstraZeneca bɛ yen Johnson bɛ yen dɔwɛrɛ fana bɛ yen fo ka taa se dɔwɛrɛw ma a ka ca donc a kɛra dessin au choix ye ni mun ka di ye i b'o taa i b'o k'i yɛrɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ko bɛ ten tɔ covid kɔni mɔgɔ t'a dɔn bi in na an bɛ wagati min na i ko sisan a taux dɔgɔyalen don kosɛbɛ kuma dɔw la test yɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ 200 ni kɔ la i b'a sɔrɔ a tɛ maa si la donc a kuma yɛrɛ fana dɔgɔyara diɲɛ kɔnɔ mais walasa k'i tanga ni nin ye fɛɛrɛw ye minnu b'a to i bɛ se ka tanga don n'a nataw la donc a ka kan maaw fana ka se ka da o la ka se ka u senfa ka taa kɛ yaasa u ni bɛ se ka kisi cogo min na donc bana in hali n'a kɛra segifɛn Ala k'an kisi o ma donc a kana se ka dankari kɛ maa caman na tabarikala kebe b'a ye cogo di bon mas ne b'a ye cogoya min na hakilina ɲɛnaman don fɛn min ye ni fɛlaw ni dabaliw sigila sen kan ka se ka nin bana jugu in ka se ka dankara la vraiment initiative ɲɛnaman don mais ne bolo hali bi communication de kan ka caya kan kosɛbɛ ka mɔgɔw sensibiliser parce que mɔgɔ caman b'a fɔ n'i y'a kɛ a bɛna nin kɛ na a bɛna nin kɛ na donc communication de kan ka caya o sira fɛ k'a jira k'a fɔ kɔlɔlɔ foyi t'a la kɔlɔlɔ b'a dɔw la dɛ o de la n bɛ k'a fɔ ko communication nin mais n'i y'a ye ministre bɛ k'a kɛ i b'a sɔrɔ kɔlɔlɔ t'a la i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ a bɛ fɔ min ma effet secondaire o b'o la ni o ni maa min jeli tɛ taa a modèle wɛrɛ bɛ yen o b'o k'i la a bɛ ten de jo e min ko k'i b'a ko dɔn kosɛbɛ ayi n t'a ko dɔn dɛ e ma k'i b'a dɔn ne t'a ko dɔn ne ye ciden de i bɛ ci ka ci min fɔ n'i b'a dɔn kosɛbɛ Jami kɔni bɛna a deuxième campagne lancer bi a b'a lancer bi awɔ minnu bɛ yen n'u m'a kɛ e bɔra fɛn a kuma in yɛrɛ ye min ye tiɲɛ ɲuman na Kalashnikov ye coronavirus ko kuma dɔgɔya o kabini Poutine y'a da Zelensky ɲɛ kan coronavirus ko kuma dɔgɔyara sinon 29e vague an kun bɛ to la o voilà Sinovac bɛ yen Johnson bɛ yen AstraZeneca bɛ yen nin bɛɛ de bɛ yen hakili la u bɛ mun fɔ i y'a fɛ yen nɔ a bɛ se 3-4 ma dɔw bɛ yen olu tɛ se ka kɛ muso lasirilenw na dɔw bɛ yen olu tɛ se ka kɛ denmisɛnninw na u yɛrɛ a bɛɛ dannatigɛ b'a la donc ne kɔni bolo u bɛ ɲɛfɔliw k'a la parce que hali an bɛ yɔrɔ min na sisan u bɛ kalo 2 kunnafoni di u b'o kɛ radio caman na Bamakɔ yan tabarikala donc bana in kɔni an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an kisi a ma o Michel y'a fɔ cogo min na tile dɔw kɔnɔ a tɛ ye maa la yɛrɛ a tɛ maa yɛrɛ fa la bilen fɛnɛ donc mais kunun yɛrɛ to ma kɛ maa kelen ye an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala k'a duwa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ya rabi o ka ɲi i ka duwawu in kɔni ka ɲi Jabate INTM na a tulo b'an na yanni mɔgɔ t'i kɔrɔkɛ minɛ sa n'o tɛ kɔrɔ minɛnen don a Jabate na kunun a fɛnɛ kunun sini a diminen in wele a minɛlen don nka a kana di an yɛrɛ bolo ma dɛ nka a kɔni minɛlen don a minɛlen don awɔ nin fɛnɛ bamanankɛ ye dɛ
a bilalen don mais a kana dan yɛrɛ bolo a kana dan yɛrɛ bolo voilà lɛdiri yɛrɛ ni hakili ɲuman ne a bɛna a di e ma sisan jagoya a bɛ kuma dɔ sɔrɔ k'a fɔ i b'i kɔrɔkɛ de minɛ voilà donc a kana dan yɛrɛ bolo ma voilà a bɛ se k'a di cogo min na a k'a di ten mais a kana dan yɛrɛ bolo ma a n'an kana ɲɔgɔn yɛrɛ voilà n'a tulo b'i la un bon grand frère voilà parce que a bɛ ka don tariku min na a ma ɲi a bɛ ka don tariku min na a ma ɲi Yagina ka kɛ ni kɔnɔwari kɛlɛcɛ minnu minɛlen don anw fɛ yan mercenaire minnu donna an ka jamana kɔnɔ ni marifa ye ka kɛ ni o ko ye Yagina wulikajɔ o de bɛ ka kɛ a la an bɛ don min na i ko bi kɔnɔwarikaw ka société civile tɔn dɔ bɛ yen n'o ye jɛkulu kilennabila dɔ ye o kɔni Yagina o bɛ ka kuma ni wasa yɛrɛ Alassane ko Jean Délé anw ma o lamɛn o ninnu jɔ ko 24 heures comme olu y'a minɛ kogo kɔfɛ ko 24 heures ko de bɛ anw bolo walasa anw ka u ka kɛlɛcɛw u bila ko ni u ma bila u ye disposition dɔw ta ka kuma dɔw fɔ Jagina ko olu bɛ o baara ko o bila sen kan u ye kɔrɔfɔ k'a daminɛ ten nka u b'u ka kuma in na fɛn min ye jaabi kɔni o dira anw fɛnɛ ka jɛkulu kilennabila tɔn dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CDM b'o la ani forçat civile i b'a ɲɛma dɔn forçat civile Ayise Babata de Ayise do Ayise Baba Keita ale de ye forçat civile ale de ye ɲɛma ye a tulo b'an na a tulo b'an na a fo an b'a fo voilà an b'a fɔ kosɛbɛ a ka wulikajɔ la ka Keita a ka wulikajɔ ka bon sa i kɛlen ka ko a tulo b'an na o bali kun ye la ne ya ayi a ma bali ne la dɛ i mɛnna o ayi a ma bali la an b'a fo dante foli min na sinon a tulo b'an na kona su o ye u ka tɔn tɔgɔ ye n'o ye kɔnɔwarikaw ka tɔn ye tɔn min bɛ ka kangari da k'a fɔ 24 heures n'o o bɛɛ bɛ tile kelen ma ko o kana tɛmɛ ni u ka kɛlɛcɛw olu ma bila tɔn yɛrɛ tɔgɔ ko coalition nationale du sursaut n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u tɔgɔ ye o ye sa sɛbɛn u ye o bɔ ko o bin wa sɛbɛn fɔlɔ ye jumɛn ye u ye u ka kangarida min n'u ye a fɔ o kangarida u ye o baara ko o daminɛ kabini alamisa tɛmɛnen o bɛnna kunu ma bi ko u ni an ka ambassadeur an ka lasigiden min bɛ kɔnɔwarikaw fɛ ko bi ko u n'o bɛ ɲɔgɔn ye fɛn min b'u fɛ ko k'o fɔ o ye ni o kɛra sa sibiridon sa ko maliyɛn minnu sigilen don kɔnɔwari u n'o olu bɛ ɲɔgɔn ye fɛn min ye dimanche ye sa n'o bɛ bɛn 14 août ma ko u ye décision min n'u y'o fɔ k'u b'o kɛ ni y'u ka kuma ye voilà ko n'u ka mɔgɔw ma labila bi u ni ambassadeur bɛ ɲɔgɔn ye sini u ni maliyɛn minnu sigilen don n'olu bɛ ɲɔgɔn ye dimanche sa ko olu u mana bɛn décision min na k'u b'o baara kɛ nous on est là anw bi yan Cheikh bɛ jumɛn d'a kan Maz mɔgɔ tɛ datigi bali a da sago la Asuɲame y'o dɔnkili la datigi sago b'a da la min y'a da Asuɲame de tɛ o don mun ka di olu ye olu k'o fɔ ye u yɛrɛ ka fɔ la k'u ni maliyɛn minnu sigilen don n'olu bɛna ɲɔgɔn ye u ni ambassadeur fana bɛna ɲɔgɔn ye olu kɔni b'a kalama ka fɔ ko mun bɛ sen na mun kɛra fana ni a y'a sɔrɔ a kɛra olu ka jamana la n'a bɛ bɛn o ma ou bien n'a tɛ bɛn o ma donc u fana u ka u miiri o la o kɔfɛ fana CDM ko jɛkulu min bɛ yen nɔ mun ni a bɛ wolomasiri tabagaw u kɔkɔrɔma don ni o collectif pour la défense des militaires olu fana ye sɛbɛn bɔ nin ko kelen in kan tuguni awɔ olu y'a jira k'a fɔ ko u filɛ nin ka waleya mun boloda nin o kelen olu
n'o kelen boloda o dimanche olu fana ka u kelen no ka wele bila kunnafonidilaw ma parce que olu yɛrɛ y'a fɔ olu ko mun yɛrɛ olu ta sumaya ninnu ta kɔfɛ parce que u ye nin mun kɛ nin donc a jaabi o de kan ka d'u ma yan fana donc olu bɛna o jaabi de bɛna di yan o jaabi de bɛna d'u ma mais o wulikajɔ mun y'a bali comme jamana bɛ deuil national la pour 3 jours donc olu bɛna a ɲɔngiri dɔɔni fɔlɔ donc ni a ma ɲa k'a fɔ k'a bɛ ten u ye Ivoirien minnu fana sigilen don yan donc u ko k'u bɛna olu fana rencontrer u bɛna tila k'u ka ambassadeur fana rencontrer nin hukumu kelen kɔnɔna la jaabi mun fana mana b'o la donc u fana b'o lasegin u ma voilà donc pour dent pour dent mais problème ye mun ye mas nin ko in tɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw juga ka di ni cɛkɛ ye ayi mas n bɛ ka mun fɔ n fɔlɔ yanni ka kila sisan jamana kɔnɔ mɔgɔw nin tɛ olu ka ko ye sabula nin ko bilala minɛ mun kɔnɔ ka ban nin ye fo sanfɛ ko de i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ka ko ye donc jamana bɛɛ ɲɛmɔgɔw de kan ka kuma i yɛrɛ ka mɔgɔw fɛ sinon hali n'olu ye maliyɛn minnu bɛ yen n'olu ye olu rencontrer olu tɛ nin situation kalama olu tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ nin na n'u ye ambassadeur fana rencontrer n'u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ko dɔw la parce que ambassadeur de ye jamana ka ciden ye ale de ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye o bɛ faamu o bɛɛ bɛ se ka kɛ nka ni affaire in na ambassadeur ma consulté o jamana fila ɲɛmɔgɔ de ye ɲɔgɔn consulté directement ka tila ka mɔgɔw bila fana u ka délégation bila ka taa Togokaw fɛ yen yaasa sigikafɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ ko la cogo min na mun laɲinina olu fɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ma sɔn o ma fɔlɔ nka a kɛra cogo o cogo kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na olu ma dɛsɛ fɔlɔ donc ne b'a dɔn yafa deli u dɛsɛ bɛ k'o kɛ voilà bon halisa kumaɲɔgɔnya bɛ sen na fɔlɔ donc maintenant ne m'a dɔn olu b'u da don nin ko la ni ko sugu min ye ou bien olu bɛ fɛ k'a jira de ko dusu olu kɔnɔ ka tɛmɛ i n'a fɔ anw kan maliyɛnw kan donc nin tɛ u da don kuma ye mas nin tɛ jamanadenw ka côté nin ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka wulikajɔ de u kan ka mun kɛ parce que olu bɛ jamana fana gestion cogo dɔn olu b'a kɔnɔna la u b'a dɔn mun kan ka kɛ mun ye donc olu de kan ka a décider donc mɔgɔ tɔw k'u sen kuru dɔɔni nin ko ninnu na sinon a laban bɛ kɛ ko ye mɔgɔw ma sigi ni mun ye kɛmɛ b'a ye cogo di bon mas ne b'a ye cogo min na ne b'a seremi y'a fɔ cogoya min na ne b'a bila menace minɛn dɔrɔn de kɔnɔ ne b'a bila o de kɔnɔ dɛ k'an bagabagaw dɔrɔn de don an dun tɛ suru menace kɔni u ka n'o kɛ parce que hali u ka jamana ɲɛma bɔra o ye délai min di o délai yɛrɛ tɛmɛna wa u ka indépendance fêter sans l'air militaire ne b'a bila menace minɛn dɔrɔn de kɔnɔ parce que hali u ka communiqué yɛrɛ laban na u ko tant que olu ka militaire ma bila ko an ka artiste minnu bɛ Ivoire k'u ka concerté kɛ olu ka territoire kan o t'o bannen ya a bɛɛ menace dɔrɔn de quoi chaque i y'a fɔ cogoya min na fɛn min ye fɛn ye ambassadeur ne kɔni bolo a jɔyɔrɔ b'a ko la parce que hali a wulikajɔ kɛlen a ye communiqué bɔ ka maliyɛnw wele minnu bɛ yen nɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ minɛ
de donc nous olu b'a dɔn u ka ɲɛmɔgɔ b'a dɔn mun ye min ye Mali ɲɛmɔgɔ b'a dɔn min ye min ye mais kuma dɔ la bɛ se wagati dɔ la jamana kɔnɔden a ɲini bɛn ni basigi kana parce que ni kɛlɛ wulila e yɛrɛ mun bɛ k'a fɔ e yɛrɛ de bɛ tunga tagaminɛ ta parce que ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen olu bɛ bila à l'abri e de ta y'a la kɔlɔlɔ ye donc kana na futini ɲini ka si i ka jamana ma o man ɲi donc nin ye mun ye dɔrɔn u k'a to kiri sariya mun fɔra Mali ye sariya mun fɔ o sariya ka u bɛ juger a bɛ se ka kɛ olu jugeli kɔfɛ Assimi bɛ se k'a fɔ an ka n'a ma ɲɛ ko négociation kɛra an ka yafa k'u ma an k'u bila ka t'u ka jamana la mais n'olu ko k'u k'a di Maliyɛn dɔw tɛ yan ko dɔw bɛ bi bi in na olu fɛ yen Mali b'a la ko k'olu d'olu ma ani Mali fana ko k'an k'a falen olu bɛna mun de fɔ o ye ko dɔ di donc u ka sabali kɔni u ka sabali donc ne bolo sabali ɲini fan fila bɛɛ fɛ a bɛ ɲini fan bɛɛ fɛ mais minnu bɛ ka bi bi in na n'i y'a jateminɛ n'olu kuma nin fɔ est-ce que minnu bɛ Mali la olu bɛna bɔ k'o fɔ n'u ye min fɔ an b'u jaabi dɛ k'a fɔ an k'an sigi voilà olu parce que olu m'an minɛ kogo kɔfɛ o an b'an minɛ kogo kɔfɛ an b'an mugu ci k'an minɛ an t'a ka jɔnya la a jo tɛ fɛn min na an t'a ka jɔnya la donc mais kuma ye min ye dɔrɔn o bɛ jaabi dɛ a ka fɔ bɛn ni kelenya kɔnɔna la ni solution lamina bolo ka sɔrɔ ne bolo bi bi in na Maliyɛn caman b'o dakun kan hali gouvernement yɛrɛ hali n'o ma fɔ mais a fɔra olu k'olu ka mun reconi ko reconi dɔɔni a y'a fɔ ko yafa deli parce que an y'u ka mɔgɔ caman sigi hali u ka jabaraninw na k'a fɔ an ye mun kɛ Mali la est-ce que ni Mali ye nin kɛ an na an t'a fɔ k'u bɛ fɛ k'an bila kɛlɛ kɔnɔ tuguni donc bi bi in na an dun ka jamana bɛ cogo min na gɛlɛya de b'an kan lakana ta fan fɛ marifatigi dɔ kana cu i ka jamana kan ɲɛ tɛ ka sɔrɔ o ko la a tɛ ka jɔn k'ala fɔ a ye fɛn fɛn fɔ olu bɛɛ y'o cɛ ka bɔ a kɔrɔ Allemand yɛrɛ tɛ kuma la bilen Nations Unies yɛrɛ tɛ kuma la bilen mun de don a t'aw yɛrɛ ɲininka ni mun bɛ yen donc n'o ko bɛ ka ɲɛnabɔ mɔgɔ dɔw fɛ fort b'i seko la président caman bɛ yen bi Macky Sall bɛ ala ka kuma an balo b'a la ka kuma hali n'olu dɔw kuma da tɛ anw fɛ Maliyɛn dɔw fɛ la ko ye bi bi in na donc ne bolo ka to o ko ninnu kɔnɔna la bɛn bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na u bɛ se ka t'u ka sira fɛ an fana bɛ taa an ka sira fɛ mais n'u fɔra an bɛ 24 heures d'aw ma 24 heures e ye mugu ci k'an minɛ dɛ ou bien e ka daga de b'an da la an ka cɛkɛ tigɛ o la sa an ka cɛkɛ tigɛ o la a cɛkɛ u ta de o ayi n bɛ k'a f'i ye mun bɛ kɛ cɛkɛ ye cɛkɛ n ko bananku de bɛ kɛ o bananku de kɛ jɔn de bɛ bananku sɛnɛ la ye hali bananku i hali bɛ baara gɛlɛn fɛn dɔ an bɛ cɛkɛ tigɛ o la olu fɛ yen nɔ a caman bɛ a bɛɛ julaw ye i bɛ forola baara ni caman na a bɛɛ julaw sabali ko ye hali n'a y'a sɔrɔ dugukolotigi olu ye mais i b'a sɔrɔ julaw de b'a bɛɛ donc jamana minnu an bɛ ten nɔ donc an ye sigiɲɔgɔnmaw de olu bɛ taa fɔ k'olu bɛ taa Maliyɛn dɔw lasigi ka kuma olu fɛ n'olu ka 24 heures dafara hali ni Maliyɛnw bɛnna mun na aw de bɛna aw ka sɔrɔsiw libérer yan o se b'aw ye o se t'aw ye donc dara i se ka mun fɔ dɔrɔn cɛ in ka kuma marifa don sa non marifa don wa sabali dɛ an ka nin kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔ sa bi bi in na o ka di bɛɛ Maliyɛn yɛrɛ caman bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ na o jo t'a la ko ka yafa k'u ma ko k'u bila mais n'aw nana fɔ olu b'a fɔ a y'an minɛ koko kɔfɛ o fɛn tɛ dɛ ni kuma bɔra a falen bɛ bɔ kɔrɔ an ka artiste ka taa saluw fa yan o de tɛ ka di goyaw ye ayi n'u ka ko an ka artiste an k'u to sa an bɛ ka taa wari dɔ di an bɛ ka taa fo kɔgɔji kɔfɛ o olu non cɛ sinon ni kɔni ni jaabi b'olu ka jamana ɲɛmɔgɔ dabila dɛ ayi n'u kɔni m'a jɔ an bɛ cɛkɛ tigɛ o la bi bi in na ni parce que ni ye ninnu ka kuma yɛrɛ cayalen ne bɛ fɛn dɔ de faamu quoi est ce que u dalen don u ka jamana ɲɛmɔgɔ la est ce que u dalen don a la u dalen don a la kɛ mais n'aw dalen don a la dalen t'a la u t'u ɲɛsin anw ma mais a ye to a kɔ a ye taa jamana ɲɛmɔgɔ kɔ an dalen don an da la o u ka société civile ye kuma min fɔ an ka société civile bɔra k'u jaabi Mali ne bolo Mali bibi na Mali jamanadenw kɛlen don ka danaya da Mali ɲɛmɔgɔw kan nin ko la fo ka s'a dan na u fana ka t'u taw kɔ bɛɛ ka t'u ta kɔ dɔrɔn a banna olu b'a kɛ i n'a fɔ anw de jo t'a la parce que u ka président ka patience ko de fɔ olu b'o fo u ka patience la mais n'a ma patience a tɛ n'u minɛ ayi ni patience tɛ a tɛ n'u minɛ non u ka t'u ka ɲɛmɔgɔw kɔ sa Alassane m'anw dɔn a tɛ n'u minɛ non an tɛ se o fo yɔrɔ ninnu na jumɛn an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn bara olu b'an bara an b'olu bara ka sabali dɛ les intérêts sont liés quoi voilà y'aw ka sabali an ka taa ɲɛfɛ ya fɛn min ye jamana bɛna bonyama segin kɛ bi ka ɲɛsin an ka maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko u bɔnɛra o nin na a kɛra polisilaka ninnu
an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala ka a bɛɛ lajɛlen da yɔrɔ ni ka o sumaya kunun fɛnɛ diripa u ye kuma ta n'o ye an ka wolomasiri tabaw olu ka kunnafoli sɔrɔ yɔrɔ u ye kuma ta ni ka ɲɛfɔli kɛ a kɛra kunun i b'a ye k'a fɔ a ɲɛfɔli kɔnɔla la attaque laban fɛn fɛn de kɛra mois de juillet o kɔnɔla la u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na ni ka ɲɛfɔli kɛ cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tata ni ka o ta a la fɛn min ye colonel ale de ye kuma ta ale min ye diripa ɲɛmaa ye ni o ye Danbele ye a ka kumaw kɔnɔla la colonel Sulemani Danbele a y'a jira k'a fɔ ko attaque minnu kɛra ni u kɛra ɲɔgɔn fɛ ka kɛ ni juillet kalo tile 21 min kɛra Duansakaw Koro Sevare Bafo a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na Akaja Kati ale ni Sogolo fo ka taa se Kolokani ma kow kɛra cogo min na a ye ɲɛfɔli kɛ ani wulikajɔ min ni a kɛra an ka wolomasiri tabaw fɛ ni ka nin ko ninnu kunbɛn a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na a ko ko kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni olu bɛ dugu ma troupe au sol ko fɛn min ye sanfɛmɔgɔw olu bɛ ka u dɛmɛ u ka baara la ko o wulikajɔ de kɛra sababu ye sa Sogolonkaw fɛ yen maa 48 Bamanci la an ye o bɔnɛ a nin na i b'a ye k'a fɔ o kɛra Sogolo ani ɲɔnɔ mara tɔ bɛɛ lajɛlen na o b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Bamanci min ni a bɔnɛra a nin na o mara yɛrɛ la o taari i jɔ kɔnteli bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa 58 na ni an bɔra yen fan fɛ ka na jamana camancɛ yan fan fɛ i b'a ye k'a fɔ Gawo yan fan fɛ ni ka taa fo jamana sud la ko wulikajɔ a kɛra tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya la tesitkaw olu fɛ yen ko armée a ye fɔ min ma ko les grands moyens armée ye o de sigi sen kan walasa a bɛ se ka ko lato Bamanciw la ko min kɛra tesit walasa a bɛ se ka faamu ɲɛfɔli yɛrɛ yɛrɛ o kɛra walasa bɛɛ lajɛlen kɛ a faamu ko o sɔrɔ a la sabula Bamanciw k'u nana tile damadɔ ni k'u ɲaami fɛn min ye dugudenw na ka sɔrɔ ka attaque k'a daminɛ attaque daminɛlen an ka kan attaquelen waati min na Bamanci tɔw olu bɔra dugu kɔ kan ka na dugu kɔnɔ ka na dɛmɛ don ni Bamanci ninnu ma fɛn min ye an ka wolomasiri tabaw ye wulikajɔ o kɛra u fɛ cogoya min na u bɛ se ka kunnafoniw k'a di ɲɔgɔn ma avion bɛ se ka wuli ka taa kerunun kɛ ko fɛn min ye jamana wɛrɛ de ka dɛmɛ o bɛ ye o yɔrɔ de la sabula an ka communication walasa a kana se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka siren ka fréquence k'a bɛɛ lajɛlen brouiller ko a kɛra ten de i kɔni bɛ kuma i ka téléphone b'i bolo walima i ka waliki a b'i bolo hali ni kumara la mati i laminɛ fan dɔ in fɛ ko jamana wɛrɛ maaw de ye u dɛmɛ o la ka tila ka drone ni ka o wuliw ye ko o jaw ko olu ta ni ka o d'u ma u bɛ se ka fɛrɛ anw ma cogoya min na wulikajɔ ko a kɛra nin cogo in de la i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛcɛ minnu tun bɛ yen k'u kɔni ye u jɔ u kolola u y'u jɔ u sunna ka kɛlɛ kɛ fo ka taa se waati min ma i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa 42 kɛlɛcɛ ale ni civil la a ɲaaminen ɲɔgɔn na o bɛ taa o la wulikajɔ kɔni a kɛra kɔfɛ de sa o dugusɛjɛ de sa fɛn min ye an ka avion ale donna dans la danse o y'a sɔrɔ fɛn min ye kibaruya bɛɛ lajɛlen rétabli la ka sɔrɔ ka keruni kɛ ka wulikajɔ kɛ Bamanciw ka bula don u la maa 37 o bɔnɛra a nin na dɔw minɛra ni ka olu kɛ kasoladen ye ka taa Katikaw fɛ yen ko Kati ta la ko a faamuna sa k'a fɔ maa caman fɛ k'a fɔ ko ja Bamakɔ Kati ani an kɛrɛfɛ dugu caman kɔnɔ yan an ka duguba caman kɔnɔ yan k'a fɔ ko Bamanci ko ja ko u b'an cɛla yɛrɛ yɛrɛ de ko o faamu kɔni ko o sɔrɔla ko sabula Kati attaque kɔfɛ ko maa min bɛ yen ni o minɛra Bamakɔ ko o dakusi de ka bon fo ka taa fɔ a to ten dɔw minɛra Bamakɔ kɛrɛfɛ quartier la ko wa ko dɔw yɛrɛ minɛra Bamakɔ duguba yɛrɛ a kɔnɔla la a dugukɔnɔla yɛrɛ la yɔrɔ yɛrɛ minnu bɛ yen ni jama bɛ lasago yen kosɛbɛ ko caman minɛra yen mais ko nin kibaruya ninnu bɛɛ tɛ fɔta ye i b'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni o de bɛ sen na olu fɛ cogoya min na ka ko lato Bamanci la an ye avion kura minnu sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn kura minnu sɔrɔla da donna nin bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tata ko o t'a la kuma caman sanga ani waati bɛɛ k'olu bɛ terroriste dɔ minɛ Bamakɔ yan kibaruya dɔw bɛ fɔ ko nka ko dɔw tɛ fɔ ko fɔ Bamakɔkaw fana k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye terrorisme
ko Mali fan bɛɛ lajɛlen don wa u bɛ fan bɛɛ fɛ wulikajɔ de kan ka kɛ fɛn min ye kibaruya k'a kɛ ɲɔgɔn kan k'a di an ka kɛlɛcɛw ma walasa u bɛ se ka ko lato Bamaci la kuma o kumaba nin ye Cheikh Sidibe Mas Bamaci ninnu a ka kan sa wulikajɔ mun ni a bolodalen don a mɛnna a ka kan halisa toujours ba ka don a la kosɛbɛ yaasa Bamaci ninnu parce que bi an bɛ don min na i ko bi da t'u ye sunɔgɔ t'u ye u t'a dɔw bɛ yen mun yɛrɛ kɛ bilen donc o de b'u k'u bila kuma bɛɛ u bɛ ŋayaki la mɔgɔw senkɔrɔ mais fɛn mun ye tɛ si tɛ taa ye k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ de y'i bolo don Bamaci ninnu kɔrɔ k'u dɛmɛ o tɛ bali mɔgɔ la sabula an ni dɔw bɛ ɲɔgɔn na a mɛnna ni o ye Faransi ye hali ni dɔw tɛ fɛ a tɔgɔ ka fɔ maso an n'olu bɛ ɲɔgɔn na a mɛnna wa sɔmin kɛra la fana k'a fɔ ko olu yɛrɛ de ye terroriste ye wa n'a fɔra fana ko mɔgɔ wɛrɛ bolo wɛrɛ ye dɛmɛ don Bamaci ninnu ma fana o tɛ bala an na an hakili bɛ taa olu yɛrɛ de la directement sabula olu kɔni u b'an kɔ sanga ani wagati donc an bɛ se ka défaite ta yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ ko olu kɔni tagara ko de kɛra degun ye anw ma olu b'o de nɔfɛ donc ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko o hakilina de b'u la o de la hali o don na u y'a jira k'a fɔ ko olu ye Bamaci dɔ minɛ fan dɔ fɛ ka sɔrɔ an m'a ɲini u fɛ an ma foyi aw bilala fɛn min na san joli la an ma se ka nɔbɔ ko la aw tagalen an ma ka nɔbɔ ko la donc a bɛ fɛ toujours an ka segin kɔfɛ an ka succès ka k'an bolo déception ye yaasa olu bɛ se ka segin cogo min na ka na en euro walasa ka na an ka jamana ka a ko u ta ye tuguni donc o de ko b'u kɔnɔ nka an b'a fɔ an ka wolomasiri tabagaw ye dɔrɔn halisa u ka wulikajɔ bonya ninnu bɛɛ b'a la sabula dugutigiden bɔgɔ ni sigi tɛ bɛn ni kɔni ye Faransi gɛn i kan ka wulikajɔ de boloda halisa appareil ko ta fanfɛla la surtout renseignement ni fɛnw maso k'olu boloda kosɛbɛ ka taga ni appareil ye jamana fan bɛɛ wa ni nin waleya sugu ni sɔmin kɛra la k'a fɔ ko nin de don dɔrɔn maso u ka wulikajɔ bonya yaasa renseignement bɛ se ka sɔrɔ cogo min na situation bɛ rétabli joona cogo min na yaasa fɛn don fɛn sen b'a ko la ka se k'u bɛɛ minɛ ka ko la t'u la voilà o kɔni o de ka fisa a ko la kosɛbɛ yɛrɛ a ka kɛ intervention rapide à chaque fois ni sɔmin kɛra la k'a fɔ ko bolo wɛrɛ donna kow la dɔrɔn mun tɛ kɔrɔlen maso wulikajɔ ka bonya a ka dɔn o nɔgɔnin fɛ donc o bɛ se ka u décourager ka to ka Bamaci ninnu k'u dɛmɛ u ka kow la an ye kɔnɔwarikaw ka jɛkulu min tɔgɔ fɔ ko maa min bɛ a ɲɛfɛ a tɔgɔ de ko Zanga Kulubali Zanga Kulubali te ko hali maa duuru t'a kɔ Zanga Kulubali ale de y'a ɲɛmaa ye i wɛrɛw ka société civile a tɔgɔ de maa min b'a ɲɛ k'a tɔgɔ de ko Zanga Kulubali ko hali maa duuru t'a kɔ k'a tun bɛ fɛ ka tapage médiatique kɛ walasa maliyɛnw ka bɔ ka a jaabi ko wa ko an ka Facebook page dɔ bɛ yan Mali yɛrɛ la yan k'o de bɛ k'a dɛmɛ a ka baara la nin ye Dirisa Mɛmɛnta ye ka bɔ Yɛrɛwolo la ale de ye kibaruya in ka a di an ma bon ni Zanga Kulubali bon komi mɔgɔ dɔw bɔra ka jaabi sinon ne yɛrɛ kun bolo ni sari ni ye histoire yɛrɛ lajɛ nin yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ninnu man ka kɛ sa u man ka kɛ ni Kulubalilaka ninnu minnu bɛ Kɔnɔwari i b'a dɔn bɔra yɔrɔ jumɛn na ka taa bɔra Segu ne yɛrɛ tɛ k'a f'i ye n ko Bito mɔden dɔ bɛ yen a tɔgɔ Gɔn Kulubali ale de ye kɔrɔko ninnu ni fɛnw bɛɛ sigi e mɛ Gɔn dalen don Kulubali bon a bɔra yan de a bɔra Segu de Bito mɔden de don wa ɲɛmaaba dɔ bɛ yen ko Amadu Gɔn bon n'an ko k'an m'an da don nin tariku ninnu bɛɛ la sisan c'est-à-dire c'est pas bon k'u kana an bila kuma la u ka sabali an ka nin ko to tan sinon ni i ko k'i bɛ kuma fɔ a cɛnin tɔgɔ yɛrɛ kabini Ala ye diɲɛ da Kulubali tɛ jamana wɛrɛ ni Mali tɛ ayi Janginɛ u kana an bila kuma la sa ni ye Kulubali yɔrɔ tɔ kɔni i taara sigi yɔrɔ la de o y'anw ka maa ye dɛ n'a a jara turu la yɔrɔ min a bɛ fɔ a ma ye ko Zan Kulubali Zan yɛrɛ maliyɛn dɔw bɛ tɛmɛ Zan kan bamanan Zan Ivoirien Zan o tɛ jamana foyi tɔgɔ ye Mali tɛ fɔli jara i da cogo o ye yan ta
ngoloni ye yaye akai Jean ye yaye Nyele ye yaye Alassane me delili la o comme o de voix autorisée amo o lamɛ voilà o la ne y'a fɔ n'u suru dalen n'u ka ɲɛmɔgɔ la tu ka ɲɛmɔgɔ to ka ɲɛmɔgɔ kɔ a bɛɛ ka tu i ta kɔ a kɛ encontre artisan na dɛ ayi n'a kɛ encontre artiste dɛ y'a dɛ y'an ka marifaw sɛmɛ o kɔrɔ tɛ k'an jɛra kɔ dɛ ni yiriba bina badenw bɛ yɛrɛ la ayi yiriba jumɛn bina ne foronto mugu bɔrɔkɔrɔ tisɛ ta bɛ sɔrɔ a la dɛ u kana kɛ dɛ an ka taa n'an ka terrorisme ye walima i y'a bɛ taa n'a ye sugu la fɔlɔ de i y'a ta n'an ye yajalo an bɛ segin ka na kumaso o kɔnɔna la ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye fɛn min ye DIRPA ka conférence kuma tun b'o kan kebe b'a ye cogo di bon ne b'a ye cogoya min na i b'a ye k'a fɔ DIRPA yɛrɛ wa kunnafoni di cogo tiɲɛ yɛrɛ la bi na an bɛ don min na a bɛ ka nɔbɔ kosɛbɛ parce que hali u ye kuma min fɔ ko Kati attaque sen fɛ an jamana kɔnɔdenw y'a dɔn k'a fɔ ko terroriste ɲagami bɛ an cɛ la wa o kuma in ye tan ye parce que i b'a ye k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ wulikajɔ caman kɛ ka se ka bamaji caman minɛ ni k'a bila an ka langana tigilamɔgɔw ka bolo kan i b'a ye k'a fɔ an jɔyɔrɔ jamanadenw jɔyɔrɔba de yera a la wa fɛn min ye ka dɛmɛ ta ka wolomasiri tabaw ka ɲɛsiw ma fɛn min ye renseignement ta sira fɛ o bɛ ka kɛ a ɲɛma kosɛbɛ communication a bɛ ka faamuya bon ne bolo DIRPA ɲɛmɔgɔ Sulemani y'a fɔ cogoya min na jamana kɔnɔdenw de kan ka fara bibi na an ka wolomasiri tabaw kan sabula kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ to ka kuma fɔ yan nɔ n ko maliyɛn bɛɛ kan k'i yɛrɛ dɔn kɛlɛkɛcɛ ka sababuya kɛ i bɛ kunnafoni min di sɔrɔsiw ma a ka kɛ kunnafoni jɛlen a kana kɛ ni juguya ye k'a fɔ kari komɔninen n b'a ɲini ka ko lase a ma an ka n'o kɛ n'a bɔr'o la ni maa mun ye maa yeleke i ka sigida la k'a fɔ i ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana finitigilakaw ye olu de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛliw boloda ka se ka a tigi bugunatigɛ k'o se k'o di mɔgɔw ma ni bamanji don ni bamanji tɛ o b'a wusa an ka justice k'an yɛrɛ o kɔfɛ n'i ye attaque minnu kɛra laban in na ni a da sera olu ma donc o tɛ balinako ye an y'a yira yan k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ anw fɛ yan n'u y'u ka minɛnw cɛ ka bɔ anw fɛ yan u m'a cɛ ka bɔ anw fɛ yan dɔwɛrɛ la ko bɛn n'o bɛn tɛ bɛn tile kun tɛ sabula n'i y'a bolo tɔrɔ min ka d'a kɔfɛ donc diyagoya a b'a ka minɛnw cɛ donc Cheikh da sera ma olu ka koso n'u ka kasaw cɛ ka taa cogoya min na ka t'u sigi Niger an y'a ye k'a fɔ n k'u ɲɛ kɛrɛbɔ sigilen don ka jɔ anw na donc sanga ni sanga fɛn fɛn bɛ k'a fɔ ko bɛ se ka an ka jamana u bɛ se ka bisi basa dɔ a la olu b'o o baara kɛ o baara kɛli tɛ dɔwɛrɛ a ka yira mɔgɔw la k'a fɔ k'olu kun bɛ yan nɔ ko nɔ dɔ bɛ yen k'olu kun bɛ ka se k'o dilan n'olu taara n'a fɔra ko fɛn tɛ ka kɛ o t'olu sago ye donc hali n'olu bɛ maa dɛmɛ ka fɛn kɛ olu bɛ maa dɛmɛ k'o kɛ donc n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko terrorisme ni drone ça veut dire que diɲɛ sigi yɛrɛ a tɔ a bɛ ka gɛlɛya fo ka taa fɛ marifa ka feere terrorisme ma nka artillerie olu bɛɛ bɛ di terrorisme bolo u ka kɛlɛ banmandiya kɛ n'a ye ça veut dire que kɛlɛ a kɛcogo yɛlɛmana diɲɛ kɔnɔ tuguni ni olu b'an ka marifa feere anw ma don tɛmɛnenw na n'o marifa kelen de bɛ terrorisme bolo ka jamanaw kɛlɛ n'a ye o de y'a kabakomayɔrɔ ye parce que i t'i miiri fɛn caman bɛ yen Mali o ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi fɛ don tɛmɛnenw na k'a fɔ k'u ka maramafɛnw feere a ma u ma sɔn hali avion min ni a feerela n'a nana anw ma yan kɔsa in na ko Kaza a fɔra ko k'a di anw ma kuma minnu fɔra k'an kunbɛn ko sɔrɔsi finitigi denmisɛnninw b'an bolo sira finna nɛgɛ kɔrɔla ɲagasara olu kumaw de taara k'o fɔ an ye mais n'a fɔra ko fɛn bɛ terroriste bolo o yɛrɛ tɛ hali jamana dɔw bolo i b'i yɛrɛ ɲininka jɔn de ye terroriste ye ɲininkali bɛ yen nɔ jɔn de ye terroriste jɔn de bɛ terroristiya baara la ça veut dire que minnu b'a fɔ k'a fɔ ko jamana dɔw bɛ yen nɔ diɲɛ sebatigi dɔw bɛ yen i n'a fɔ an da sera ma a bɛ kalo caman bɔ don o fɛnɛ ni i tilala ka segin ka bɔ ni a kuma kelen attaque kɔfɛ k'a fɔ Burkina société civile ko CES olu bɔra ni sɛbɛn min ye k'a jira k'a fɔ ko diɲɛ jamana setigi dɔw bɛ yen dɔwɛrɛ tɛ olu de ye terroriste financier baga ye ka sigi i ka jamana ka bisi basa dɔ la i ka jamana sɔrɔ ka sɔrɔ k'a tɔnɔmada donc o baaraw an b'olu kelenw de kɔnɔ donc anw de bɛ vigilance garder a fɔra yɔrɔ min na ko zone des trois frontières mɔgɔw tun tɛ se bi na Mali woromasiri tabaga wuli ka jɔ ka bɔ yen an bɛ Ala deli Ala ka dɔ fara a kan minɛn minnu nana
an ka wakili don la ka ɲɛ an ka se ka an ka jamana lakana 100% sécurité an bɛ to k'a fɔ yan nɔ o tɛ yen an b'an sigi a kan don n'a nataw la attaque bɛ se ka kɛ mais an bɛ dugawu de kɛ a fanga ka dɔgɔya don min na fo ka taa fɔ a banna mais k'a fɔ k'a bɛ ban bi ou bien a bɛ ban sini ne maa min y'o kuma fɔ o y'a ye. Cheikh bɛ fɛ ka dɔ d'a kan. ayi a ka ɲi an bɛ taa fɛn min ye wulikajɔ a bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna la a bɛ ka kɛ fɛn min ka sa o de ye da dumuni ale ni maaw magoɲa minɛn caman bɛ se ka bɔ olu sɔngɔ la cogoya min na dimanche tɛmɛnen wulikajɔ kɔni kɛra fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaaw fɛ sigi kɛnɛ ka sigi min ni a bɛ fɔ a ma conseil des ministres extraordinaire o kɛra dimanche ka kuma cogoya min na fɛnw prix dɔ bɛ se ka bɔ a la sabula a yɛlɛni min ni o balila ka kɛ o ye maa caman kan i kamana la n'a ma ɲa k'a fɔ ko o kumaw olu fɔra a yɛrɛla k'a fɔ ko brigade de vigilance dɔ bɛ wuli ni ka jateminɛ kɛ sugu kɔnɔlaw la k'a dɔn feerefɛnw a bɛ cogo di a yɛrɛla k'a fɔ ko fɛn min ye wulikajɔ ko olu kɔni kɛra wulikajɔ kelen maa minnu bɛ k'a fɔ ko olu kelen tɛ ni ka nin ko in matarafa jango gouvernement ye décision minnu ta olu kɔni minɛra ka taa n'u ye k'a fɔ ko u bɛ n'u bila bɛrɛ la wulikajɔ a tora sen na k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye affichage minnu fɔra ni ka fɛnw sɔngɔ ka a nɔrɔ i ka magasin a da la ani produit minnu bɛ yen ni o subventionnera ka olu fana produit ko olu nɔrɔ i ka da la wulikajɔ taara ɲɛfɛ sigida filanan na ko a taara ye maa dɔ kɔni bɛ ale ye opérateur économique belebele a ka magasin k'a kɛlen don ka sukaro ka a dasi ye wa k'a tɛ feere wulikajɔ taara bɔ nin bɛɛ lajɛlen kalama a kɔni bɛ ɲini hali sisan jamanadenw fɛ bɛɛ lajɛlen de ka to ka numéro vert ninnu wele n'i ye kibaruya sɔrɔ kibaruya min ni a bɛ maa kan maa min kɛlen don ka a fɛnw ko olu sɔngɔ ko o da gɛlɛya kuma filɛ nin ye Cheikh. Mas nin ko in ɲɛdɔnnen don a mɛnna ko a ɲɛdɔnnen don a kun tɔ tora dɔrɔn jamanadenw ka wuli k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la degun b'an kan yaasa ninnu ka nin commerçant ninnu dɔw kɔ bɔ fiɲɛ la sinon u dɔnnen don a mɛnna olu yɛrɛ de tun tɛ fɛ k'u kɔ bɔ fiɲɛ la donc n'a ma ɲa k'a fɔ ko wulikajɔw bonyara ko président yɛrɛ ko ka a ko ɲɛɲini a mana gun maa o maa la ka se ka a ko débloquer n'o o wulikajɔ sigira sen kan ka tila ka maa dɔw sɔrɔ fana minnu kɛlen don ka sukaro bɔrɔw stocker fɛ yen mas fo ka poussière d'a la i ye mun yɛrɛ fɔ ko sigida filanan n'i ye sukaro bɔrɔw ye poussière de b'u la alors que jamana in kɔnɔna la mɔgɔw mago bɛ sukaro la fan 14 bɛɛ fɛ commerçant détaillant yɛrɛ caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɛlen don k'u ban yɛrɛ k'a feere ou bien dɔw bɛ k'a feere cogo la u yɛrɛ bɛ se ka bɔ cogo min na jago dun kun ye tɔnɔ ye parce que i tɛna se ka taa fɛn ta prix dɔ la ka fɔ k'i bɛna a feere prix sugu dɔ la e tɛ fɛn sɔrɔ a la e dun bɛ impôt sara i bɛ taxe sara i bɛ i yɛrɛ balo i bɛ denbaya balo i bɛ fɛn caman kɛ o tɛ se ka ɲɛ o donc fɛn ko gulonnen don minnu na olu dɔnnen don a mɛnna a tɔ kun tora de u yɛrɛ ka wuli ka so olu ma hali sisan u bɛ k'u négliger de ma hali sisan u bɛ ka musalaka don baara la halisa u ka musalaka de bɔ baara la a fɔra ko a kɛ cogo min na a ka kɛ ten sinon hali sisan sukaro kilo 140 150 yɔrɔ dɔw la ko machine yɛrɛ an ye sukaro kilancɛ san 100 tigi dɔw la n'i y'a faamu min fɔra o ma kɛ a ma kɛ mas a n'o cɛ ka jan yɛrɛ hali sisan kunu yɛrɛ ne ye sukaro san 140 kunu a kilo donc ni a ma ɲa k'a fɔ ko a bɛ ten alors que grossistes bɛ yen a ye exonération di minnu ma olu bɛ yen o tuma mun bɛ k'a kɛ mun don minnu b'a san détail la u bɛ taa san olu dun bolo u ko k'u tɛ reçu d'u ma a exige u ka reçu d'u ma wa fɛn min ye feerefɛn bɛɛ prix gulonnin ko ye boutique kɔnɔ mas o de kan ka kɛ obligatoire yɛrɛ Cheikh n'u y'a gulon n'u m'a feere a la dun voilà donc ni parce que n'a gulonnen don ça veut dire que boutique tɛ se k'a fɔ ko n t'a kalama parce que yɔrɔ caman fana bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ boutique tɛ télé lajɛ a tɛ kunnafoniya dɔn a tɛ foyi dɔn i bɛ n'i jɔ boutique la ko a fɔra télé la ou bien a fɔra radio la ko nin de don a b'a fɔ ko ne t'o kalama mais n'a b'a yɛrɛ ka boutique da la a kɛra cogo cogo a gulontɔ la a n'a fɔ ko a kɛra cogo di a bɛna nin gulon mun de la sukaro prix ye nin de 120 kabini a gulonyɔrɔ la a tɛna fɔ o tigi ɲɛna i bɛ ka nin gulon ne ta tɛ 120 ye dɛ mais problème to o si yɔrɔ la mas problème bɛ grossistes yɛrɛ de ka yɔrɔ la minnu bɛ na ni sukaro les importateurs les grands minnu ye guloma yɛrɛ a ko la problème bɛ olu de ka niveau la olu de kan ka sɔngɔ jigin yaasa minnu b'a ta ka feere détail la olu fana ka sɔngɔ jigin sukaro yɛrɛ dɔrɔn tɛ tulu b'a la fɛn wɛrɛw caman b'a la mas ninnu si ma jigin
mun fɔra a ma kɛ ten ma hali sisan a n'o cɛ ka jan. Kɛmɛ b'a ye cogo di. Bon, moi, ce n'est pas cogoya min na chaque yɔrɔ min fɔ ko prix kan ka afficher. Je pense que au niveau là brigade de contrôle sera yɔrɔ yɔrɔ ma o donna ministre ka fɛn min ye kunnafoni di bɔlɔlɔ sanfɛ a yirala ka fɔ affichage n'o ye flyer su ye olu bɛ ka dulon fanw na i b'a sɔrɔ o ma se yɔrɔ min na pour le moment a bɛ se ka kɛ baara ma se. Mais est-ce que nafa b'o la. Ah, nafa b'a la dɛ. Sɛgɛ y'a fɔ cogo min nafa b'a la n'a y'a gulontɔla ye kɔni a tɛna kalabanciya a tɛna se ka kɛ k'a fɔ ko n t'a kalama a gulonnen b'i ka da la. Brigade mɔgɔw fana baara min kalifal'u la Mars u k'a ta u ka a ko ta ba la kosɛbɛ surafɛminɛ u ka bɔ ko la. Awɔ. Jo maa min tɛ k'a k'a cogoya la dɔrɔn u k'o tugu kɔfɛ. Awɔ. Mars nin ko in ka nɔgɔya ko Jimi. Fanga nana tilegan fɛ de a mana su fɛ e se ka jamana ka wari minɛ ko o don ko k'i musaka ye k'e to o fɛn k'e to di i b'o di b'a di de o e t'a di mun na sukɔrɔ i nana n'a ye hali sɔrɔ minisiri bɛ télé la sanu bɛ yen u fila de don c'est les deux responsables mɔgɔ bɛ fɛn ka dɔw bɛ ka sanu bɔ a la sanu yɛrɛ tɛ bɔ a la a fɛnɛ b'a la u bɛɛ bɛ dɔ kalama a la donc nin ko bɛ togoya min na quoi Asimi ka n'i sigi ka hali ni minisiri comme u ye a fɔra k'u ye minisiri damadɔ ta k'u fara ɲɔgɔn kan ko le bɛ baara in u bɛ k'a lajɛ u k'a lajɛ bani sinon commerçant bitigi fitinin minnu b'an kɛrɛfɛ yan minisiri yɛrɛ ko ten ko u bɛ t'olu kɔni lajɛ mais ko a belebelew bɛ yen a jɛgɛbaw bɛ yen jɛgɛbaw olu ye wari di minnu ma dɛ u ka olu ɲininka ba in n'o yɛrɛ fɔ bitigi fitinin tigi ta y'a mun la e bɛ taa sukaro bɔrɔ 15 san mɔgɔ kelen bolo k'o tɛ facture ko la k'o d'e ma e t'i yɛrɛ ɲininka o tɛ e layakatɔ de ya i bɛ ji min cogo di sukaro bɔrɔ 15 e ye sukaro bɔrɔ 15 san mɔgɔ kelen bolo facture foyi t'o la k'o di e ma k'e ka n'o sukaro feere 160 mɔgɔw ma e yɛrɛ t'a dɔn k'o bɛ k'e filɛ ni sɔgɔtɔ ya kana sɔn o ma donc hali bi na u y'a fɔ k'u taara bitigibatigi dɔw bɛ yen nɔ k'olu nana ni sukaro min ye k'olu nana n'o ye gɛlɛya la fɔlɔ ko k'o jɔ k'o ka tɛmɛ jɔ ka tɛmɛ a ye taa a bila wo kɔnɔ fɔlɔ a k'a jɔ a ka dɔ tɛmɛ a ka tile dama dama tɛmɛ wari min dir'i ma i bɛ i k'a lasigi sinon a fɔra ko k'a réaffecteli bɛɛ ne b'o bɛɛ de ko wɛrɛ ye a ma se réaffecteli ma o i b'a kɛ de wajibi a ye sukaro jigi sɛ bɛ ka mun fɔ a y'a se dɔw bɛ ka sukaro feere 100 hali sini dɔw b'a la dɔw bɛ k'a feere 80 a dun fɔra k'a feere 120 mais jamana de b'i jɔ i jɔyɔrɔ la e de sigi ka musaka bɔ k'o di mɔgɔ ma mɔgɔw ka k'u sago kɛ jamana na minisiri sigilen bɛ ko c'est inadmissible a b'a sigi inadmissible la f'a bɛ taa k'ale bolo da donc a banna donc ni conseil des ministres kɛra président kuturu ye e de y'i da don a la i kan'i sigi k'a lajɛ o bolo minnu bɛ bi na k'a fɔ ko olu bɛ jigin sugu kɔnɔ k'u ka taa prix ni fɛnw lajɛ o ka dɔgɔ a mɔgɔ ka dɔgɔ hali numéro min dira numéro i b'a wele a tɛ sɔrɔ an bɛ taa min donc a bɛ ka kɛ jamana kɔnɔden de kɔ kan jamana k'i jɔ i jɔyɔrɔ la minnu bɛ k'a fɔ ko u n'olu bɛ ka sigi les importateurs la u b'a ɲɛdɔn minnu ko camion tɛ yen engrais a ko k'a ye camion kɛ engrais taara ye o engrais yɛrɛ fɛnɛ o da ma nɔgɔ o tɔrɔ engrais taara min o taara sanfɛ de ya donc juguya dɔrɔn de don a b'u bolo yen a bɛ bitigi minnu kɔnɔ n'u ye bitigitigi dɔw bɔ bitigi falen i bɛ fɛn a tɔgɔ dɔn DGCC mɔgɔw jɔlen bitigi kɔnɔ a falen sukaro la k'i ban ka sukaro feere mɔgɔw a tɛ yan a ma ye u t'o tigi dɔn a yelen kɔfɛ dɛ sukaro bɛ feere mɔgɔw ma ka tila k'a sɔni wo kɔnɔ yen a ma ban a gɛlɛyara an ka maa saba ta an ka baabu ni ka a wuli maa saba an ce alo an ce somɔgɔw bɛ di tɔgɔ ni jamu kuma b'i bolo Jarakɛ kuma b'i bolo ɔhɔn kana wuli ka kuma in ka dɛ tanga do kelen t'a jɛ n'i y'a ma mɔgɔ sugu ɲimina da an ko commerçant ninnu de don yes n'i y'a ma sɔrɔma fɛn dɔ bɛ ji la ko sɔrɔmanɛ a t'i ŋɔɲɛ f'a falen ko joli la a falen ko joli a bɛ bɔ ka bin ka sɔrɔ ka n'a bɛn a b'i ŋɔɲɛ i b'a sɔrɔ duruma dɔ a kun fila bɛɛ ye da de an ko commerçant ninnu kun fila ye da de u b'i ɲimi sen u b'i ɲimi kɔfɛ an t'an ta y'a fɔ ala ka n'u fa kɛ n'u fa nafolo bɛɛ don u sogo la u ka nafolo bɛɛ don avion ni dɔgɔtɔrɔso la ala kana si fa hɛrɛ la an b'i fo Mahamadu Jara don merci beaucoup i y'an ka maa wɛrɛ ta allo i Danbɛlɛ ça va ma baasi foyi tɛ yen docteur
Ouais, ça va, il a nous. Baasi foyi tɛ yen. Ouais, kaba ko jigi mɔgɔ kan bi. Moptikaw bɛ di. Cam bɛ an fɔlɔ cɛ. Tabarikala. Folikan jumɛn b'i bolo? Ouais, mala tanu i yɛrɛ fo. Ka émission la bɛ fo. Mala cɛ a sɔrɔ ma nɔgɔ quoi. Tabarika. Ah non, a ma nɔgɔ mɛnɛ. Ouais. Avec une proposition que si c'était possible quoi. Anta aw kɛ yɔrɔ antenne. Ah, ok, pam to antenne na. Ni ala sɔnna. Allô? Yuba Ndaw. Allô? Allô? Yuba? Ouais, Mas. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ alhamdulilayi. Nba. Ni fo ka Janginɛ fo. Ka Sɛki Sidibe fo. Ka Jaw Kɛmɛ fo. Ne Vie Sidibe Bugula. Mas n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna bi. Gon Kulubali. A dɔgɔnin dɔ bɛ yen o de ye société ivoirienne de raffinage o directeur ye. Mas ni san fila laban in tɛ. San o san ni Mamadu Konate Cɛwulen Konate. On est de même village u baw bɔra f'an ka village de la walayi san o san. U filɛ ne ka école ni dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ f'an ka village la an bɛɛ bɛ tugu kelen kɔnɔna la. San o san an ka école bɛ dayɛlɛ don min na. Côte d'Ivoire société ivoirienne de raffinage a directeur taara f'an ka dugu la. A image bɛ yen. An bɛɛ bɛ tugu kelen na san o san u bɛ taa ka taa kuranɛ kalan kɛ u ka mɔgɔkɔrɔbaw kaburu la walahi ni san fila laban in tɛ donc c'est pour dire que k'a fɔ ninnu min bɛ yan fɛ kabini i y'a kuma fɔ n ko non i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ nin ko ɲɛma ni jula dɔ tɛ mais jula n kan tɛ jula bɛɛ ma c'est pas pour fɛnkɛ ka jula bɛɛ dɔgɔya quoi o tɛ parce que mɔgɔ min bɔra i la o de bɛ k'i yɛrɛ ma jugu ye quoi i y'a ye donc ni tɛmɛn'o kan n bɛna an ka commerçant ka yɔrɔ ma Janginɛ ye kuma dɔ fɔ i b'a dɔn nin ko in ka nɔgɔ i b'a fɔ ko jimi Mas e ka mɔgɔ dɔ ci san ka wari d'a ma taa nin san butigi la ka na a tigi ka na e ma ka na fɛn wɛrɛ di e ma e bɛ jɔn minɛ i ye min ci u bɛɛ donc c'est très simple yanni u k'a fɔ k'u bɛ taa ka taga min bɛ carré kɔnɔ Mas ne tɛ se ka fɛn san cher la ka tila ka na fɔ ko n b'o feere o dugu ma k'a sɔrɔ n y'a san min bolo olu bɛ yen a ka gɛlɛn dɛ u ye wari di min ma u ye min exonération di min ma k'u ka na n'a ye u ka taa olu ma an ye wari min d'aw ma k'a fɔ k'aw ka na aw ka nin kɛ maliyɛnw ye a kɛra cogo di u b'olu de lasigi n'u y'olu lasigi sa n'olu y'a jigin wallahi bila a bɛɛ bɛ jigin Mas Yuba an b'i fo vraiment merci beaucoup ka Yuba fo voilà allo ale ka labɛn ma sabati waati fana bɛ an nɔfɛ fo ka taa fɔ a to ten bita an b'a lajɛ ka o bila yan dakuruɲa kelen kelen Sɛki Sidibe Mas ka bɛɛ fo u ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔ la taji fana b'a la o yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que o kɛra sababu ye ka transport bɛɛ layɛlɛn dugu o dugu n'i bɛ taa 600 bi na o kɛra 1000 ni kɔ ye donc a ma nɔgɔn u ka dɔ bɔ a la ka dugawu kɛ wolomasiri tabagaw ye halisa Ala ka sebaya d'u ma ya rabbi Kebe Mas ka bɛɛ lajɛlen fo Ala ka jamana ye Ala ka suma amin tabarakala Janginɛ vraiment k'i fo ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo maa o maa bɛ studio kɔnɔ an ka foli b'u bɛɛ ye k'Ala ka juma yɛrɛ d'an n'u ma Ala ka batow minɛ ka juma wɛrɛ yira an na ya rabbi 14h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kutuba ale kɛnɛ kan Ala ka Mali kisi